তো এটা 5.5 এটা রহিজিতা মন্ডি এটা রহিজিতা না সেটা করে বাজি রহিজিতা গাড়ি গেতরি করে কোন अरे हाँ तू गदरे नहीं होगा किशोर पापा को दिन 3 घंटा पर छोड़ा के 108 केते बस এই না কুটু থলে গাড়ি এই দি টার্নিং তো ভাই বড়মুড়া উঠাইলো তো এটা যে টার্নিং নাই हां এই না এই গেটটা কুটু থলে মতে हां या सिकिने के नुआ चले के रहते नहीं तर बाप बेटा बुझी फायदा